Assalamu alaikum. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir un autre module, à savoir la phonétique. Premièrement, nous allons voir une partie, vu que la phonétique est un peu compliquée, il demande énormément d'attention. Alors nous allons voir dans cette vidéo la définition, les types de phonétique, l'appareil phonatoire, les articulations, les lieux d'articulation et les sons du français. Alors voici les composantes de cette vidéo. La définition. La phonétique est une branche de la linguistique qui étudie les composantes phoniques du langage. Elle étudie la prononciation réelle d'une langue sans se soucier du sens des mots de cette langue. Ça veut dire que la phonétique, il étudie la façon de prononcer les sons d'une langue, mais sans donner une grande importance à la compréhension de cette langue. Ça veut dire qu'on peut étudier par exemple la phonétique du chinois, même si on ne le connaît pas. Les types de phonétique. Il y en a trois. La phonétique articulatoire, la phonétique acoustique et la phonétique auditive. On commence par la phonétique articulatoire. Elle s'occupe de la production et de l'émission des sons. Elle s'occupe de la production et de l'émission des sons. Elle se base sur des critères articulatoires et s'appuie sur la physiologie. Ça veut dire que cette phonétique, il s'intéresse à l'articulation, à la façon dont on émet les sons. La phonétique acoustique, elle étudie la transmission des sons dans l'air. Elle se base sur les caractéristiques physiques, la fréquence, l'intensité, la durée. Alors c'est une phonétique qui étudie la transmission des sons dans l'air. Ça veut dire comment le son se produit et s'échappe dans l'air. La phonétique auditive, elle se préoccupe de la façon dont l'oreille perçoit les sons. Elle décrit l'appareil auditif et le découpage des sons. Alors c'est une phonétique qui s'intéresse à la façon avec laquelle on entend les sons. Comment on les perçoit. Ça veut dire, il décrit l'appareil auditif, à savoir l'oreille et ses composantes. L'appareil phonatoire. Alors l'appareil phonatoire se présente ainsi. Il se compose du palais, les fosses nasales, la voile du palais, la luette ou l'uvule, le pharynx, l'épiglotte, le larynx, l'œsophage, la glotte ou bien le corps des vocales. La langue, il se compose de trois parties, l'apex, le dos de la langue et la racine de la langue. Et la racine de la langue, il y a les dents, les lèvres, l'alvéole et le palais. Alors nous allons commencer par le pharynx. Alors le pharynx, c'est cette cavité de résonance. En français, on n'a pas de pharyngale. Ça veut dire les consonnes ou bien les voyelles produites par le pharynx. بالنسبة للعربية عندنا le pharyngale, ça veut dire les sons produits au niveau du pharynx. مثلا كنقولوا حنا ولا فهادو حروف كتنتج au niveau du pharynx. Le vélum. Le vélum, c'est la voile du palais ou bien ce qu'on appelle le palais mou. Alors, il détermine deux manières distinguées du passage d'air. Le passage par la bouche uniquement et le passage par la bouche et le nez. بالنسبة لهاد الفيلوم انتم كتشوفوه هنا هي المكان ديال le vélum. En tant qu'articulation, le vélum entre en contact avec la racine
de la langue. فكيدخل في كونتاكت يعني في تماس مع الجدر ديال لا لونغ اللي هنا. فإلا تسد كيخلي لاغ يخرج من الأنف، الهواء يخرج من الأنف، وإلا تحل كيخلي الهواء يخرج من الأنف ومن الفم. Les deux à la fois. On passe à la langue. Alors la langue, elle est constituée de trois. Comme vous voyez ici, la racine, le dos et la pointe. La pointe liée à ras ديال اللسان. La langue intervient pour la production des voyelles et des consonnes. Il se compose de 17 muscles. Subhanallah, 17 العضلة اللي كتكون اللسان. C'est l'élément le plus important et le plus flexible de l'appareil phonétique. هو أهم عضو وهو العضو الرخو اللي كيتحرك بسلاسة في الجهاز الصوتي. Les lèvres, الشفتين. Ce sont des articulations qui interviennent pour la production des voyelles et des consonnes. Les dents. Ils ne sont pas mobiles. Alors les dents ne bougent pas. Ils ne sont pas mobiles. Ils sont immobiles. Mais ils permettent le contact de la langue sur les alvéoles. Les alvéoles qui me شفتهم هنا, c'est derrière la langue. فديما فما كتهضر كتحس بأن اللسان ديالك كيقيس واحد البلاصة في الأعلى من خلف الأسنان كتسمى les alvéoles. Il faut tout de même remarquer que le palais dur, où les dents et les alvéoles ne bougent pas, mais font contact avec la langue. Alors le palais dur, le palais هنا, ou les alvéoles ou les dents كيتحركوش, ولكن كيكونوا في تماس دائما مع اللسان, à la langue. Les cordes vocales, ils sont ici. Alors ce sont des ligaments longés par des muscles sur lesquels on peut agir quand on parle. Alors quand on parle, les cordes vocales sont responsables de la production de la voix. Ils permettent la distinction essentielle des traits. Si la corde vocale vibre, on produit des sons dits voisés, ou là on dit sonores, comme D, G, V, Z, J, etc. Si les cordes vocales ne vibrent pas, on produit des sons sourds, ou bien on dit non voisés, comme P, T, K, D, B, M, G. الأحبال الصوتية هي مشدودة بواحد العضلات هي اللي كتحركها. فاش كنهضروا فهذيك الأحبال الصوتية هي مسؤولة على إنتاج الصوت، وكتخلينا كنفرقوا بين الأصوات بواحد دو تري كنسميهم جوج ميزات. إما أن الصوت صامت إلي سور ولا نون فوازي، إما أنه صائت يعني كيحدث صوت، وهنا كنسميوه إلي فوازي. فباش نفرقوا بين le son, est-ce qu'il est sourd ou bien sonore, ça veut dire est-ce qu'il est non voisé ou bien voisé, on pose deux doigts sur la paume d'Adam. كنحطوا واحد جوج أصابع السبابة والإبهام كنحطوهم فوق الحنجرة وكنحدثوا الصوت. فمثلا فاش غنقولوا د كنحسوا بالأحبال الصوت il vibre, alors c'est un son sonore. ولكن إلا قلنا ب ما كنحسوش بهذيك لا فيبراسيون، ما كاينش ارتجاج ديال الأحبال الصوتية، كنحسوا بأن ب كيخرج غير من الفم. الوغ ب ماشي هي ب، وثاني ج ماشي هي ك. فهنا هاد الأحبال الصوتية كتخلينا نديستانغيو بين les sons sonores et les sons muets. Alors sonore c'est voisé, muet non voisé. Les articulations. Les articulations sont toutes les parties mobiles, ça veut dire qui bougent, de l'appareil phonétique.
sur lesquels on peut agir pour produire des sons de la parole. Ainsi, le palais, les dents ne sont pas des articulations, car ils ne bougent pas, mais ils entrent en contact avec la langue. إذا les articulations هما دوك الأماكن ولا الأعضاء المتحركة في l'appareil phonatoire في الجهاز الصوتي واللي كنحركوها ولا نضغطوا عليها باش ننتجو صوت. ومن هنا كنكتشفوا بأن لو بالي اللي هو حنا نقدروا نسميوه اللها والأسنان ne sont pas des articulations لأن ما كيتحركوش. الأسنان ils sont immobiles mais ils entrent en contact avec la langue. كتحس بأن لا لونغ هي اللي كتقيسهم باش يدخلوا en contact معها باش تبرودوا pour la production du تقيسهم باش يدخلوا en contact معها باش تبرودوا pour la production du son. Les lieux d'articulation أماكن إنتاج الأصوات. Alors le lieu d'articulation est l'endroit précis où l'air rencontre un obstacle total ou partiel. Dans le cas des consonnes, il y a toujours un obstacle. Et c'est par rapport au lieu d'articulation que sont nommées les différentes productions. Alors, مكان الإنتاج خصنا نعرفوا بأن مكان إنتاج الصوت هو المكان الدقيق للهواء اللي خارج من الرئتين كيتلقى مع واحد الحاجز، وهذا الحاجز إما تيكون حاجز كامل ولا جزئي. كامل ما كيخليش الصوت يدوز، جزئي كيخلي الصوت يدوز. بالنسبة لي كونسون فراه كاين دائما حاجز، مثلا باش بعدا نذكروا بأن لي كونسون هما الأصوات بحال ب س د ت ج ف هادو لي كونسون. بالنسبة لي فويال راه هما معروفين ا اي او يو او لو ايغريك. الوغ بالنسبة لي كونسون فدائما خص يكون واحد الحاجز باش يتنتجو. فاش تقول ب فراح سي ان اوبستاكل توتال. ف اوبستاكل بارسيال. علاش بارسيال؟ لان فاش كنقولوا الهواء ماشي يتحبس، ماشي بحال ب راه تحبس الهواء عاد خلينا يدوز. اما محبوس جزئيا بالشفتين والاسنان ولكن كيدوز. الوغ le lieu d'articulation c'est l'endroit précis où l'air rencontre un obstacle. alors فيما الهواء لقى حاجز، هذاك الحاجز اما كامل ولا جزئي، هذاك البلاصه كنسميوها le lieu d'articulation. هاد لي lieu d'articulation على حسب المكان كنخرجوا واحد لادجيكتيف مرتبط بهذاك المكان. فمثلا si l'endroit d'articulation est les dents, on dit c'est un son dental. Par rapport à l'apex, c'est apical. فاش نقولوا l'apex هو مؤخرة الأسنان، الفوق ديال الأسنان. les dents plus l'apex. إلا كان الصوت كيدخل فيه الأسنان وبلوس هذاك l'apex بحال مثلا د، كتحس بأن لسانك مشى لعند الأسنان الفوقانية وقاس هذيك البلاصة اللي فوق الأسنان باش تنتجات د. الوغ تنقولوا ابيكو دونتال. لو بالي إلا كان الإنتاج ديال الصوت كيدخل فيه اللها فكنقولوا بالاتال. إلا كان لو ني بحال كتحس بأن الهواء خرج من النيف. الوغ نازال. إلا كان لو فيلوم فيلير. إلا كانوا لي ليفغ لابيال. إلا كان لي دو ليفغ الشفتين بجوج بحال ب راه بيلابيال. إلا كانت لا بوش بوكال ولا أورال. إذا ني لو ني نازال يعني الصوت كيخرج من الأنف. بي أورال غناخدو أورال هي اللي غتبقى تستعمل بزاف. نازال اي أورال. أورال الصوت كيخرج من الفم، نازال كيخرج من الأنف. الفيول الفيولير، لو لارynx لارyngal،
le dos de la langue et le vélum, dorso-vélaire, le dos de la langue et le palais, dorso-palatal, le côté de la langue, تنقولوا latéral. هاد التسميات من بعد فاش غادي نديروا تطبيقات على الحروف غادي تفهموهم اكثر. دابا المهم هو كل تعقل على الاسم والمكان ديالو، يعني تبقى دائما ترجع لا فوتو ديال لاباري فوناتوار باش تضبط هاد التسميات. خص الان يتم ضبط هاد التسميات باش من بعد فاش ندوزو للتطبيق تسهل الوضعيه. Les sons du français. Alors les sons du français se divisent en consonnes, semi-consonnes et voyelles. La description particulière de chaque son utilise l'API ou bien l'alphabet phonétique international. Alors الأصوات ديال اللغة الفرنسية لاحظتوا أننا ما كنهضروش على حروف، كنهضروا على الصوت، لأن كاين فرق بين الصوت وحرف. فمثلا الحرف أو إلا زدنا عليه إي غيعطينا إي، هذا غيعطينا هذا الصوت اللي هو إي. هذا الصوت إي، هذا الصوت اللي هو إي. هذا الصوت إي راه يقدر يتكون لنا من بزاف ديال الحروف، مثلا من أي إذا كنقول لها إي، مثلا من أو أكسون هي غنقولوا لها إي، مثلا من أو تي هي غنقولوا لها إي. داكشي باش خصنا نبقاو نفرقوا بين لو سون اي لا لتر. دابا حنا كنهضروا على لي سون. Alors les sons du français se divisent en consonnes, semi-consonnes et voyelles. هادشي غنعرفوه من بعد. Alors la description particulière de chaque son utilise l'API, ce qu'on appelle l'alphabet phonétique international. Alors l'alphabet phonétique international هي le système اللي كنطبقوه على لا فونيتيك، كيتضمن واحد العدد ديال الرموز لكل رمز كيشير للحرف أو مجموعة من الحروف. Alors l'API est un système de transcription qui représente tous les sons de toutes les langues. Dans ce système, chaque symbole correspond à un seul son et chaque son correspond à un seul symbole. Alors, بالنسبة لهاد l'API ولا l'alphabet phonétique international، فراه كل رمز كيمثل لينا صوت وكل صوت كيمثل لينا رمز. ما يمكنش نلقاو صوت كيمثل لينا جوج رموز ولا رمز كيمثل لينا جوج اصوات، فكاين تطابق تام. هكذا كنكونوا وصلنا لنهاية هاد الفيديو. في الفيديو الثانية ان شاء الله غادي نبداو التطبيق على لا ترانسكريبسيون فونيتيك، يعني كيفاش كنطبقوا على كلمات وكيفاش غادي نفرقوا بين un son et un son. Merci pour votre attention. Alors شكرا على انتباهكم. إلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم. يمكن لك